যশস্বী অভিনেতা মিথুন চক্ৰৱৰ্তীলৈ দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা। 70 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত মিথুন চক্ৰৱৰ্তীক দিয়া হ'ব দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা। পূৰ্বে মিথুন চক্ৰৱৰ্তীয়ে দুবাৰকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিছিল, এইবাৰ লাভ কৰিব দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা। এই বঁটা লাভ কৰি মিথুন দাই ক'লে, মই হাঁহিম নে কান্দিম মই নাজানো। ना मैं हंस सकता हूँ ना मैं खुशी से रो सकता हूँ। इतनी बड़ी चीज है, कैसे जहाँ से मैं आ रहा हूँ कोलकाता के कैसे एक ब्लाइंड लेन से फुटपाथ से लड़के इधर आया हूँ। उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान मैं सोच भी नहीं सकता। लिटरली এসময়ত মিথুন চক্ৰৱৰ্তীৰ চিনেমা বুলি ক'লেই চিনেমা হলত সোঁত বৈছিল সহস্ৰাধিক দৰ্শকৰ। মিথুন চক্ৰৱৰ্তী বুলি ক'লেই প্ৰতিজন দৰ্শকৰ চকুলৈ ভাহি আহে বিভিন্ন ধৰণৰ জনপ্ৰিয় চৰিত্ৰ। अंधे मुझे आंखें, गूंगे मुझे जबान और बच्चे मुझे ताली कहते हैं। ভাষাত প্ৰায় 350ৰো অধিক চিনেমাত অভিনয় কৰিছিল মিথুন চক্ৰৱৰ্তীয়ে। कैसे एक ब्लाइंड लेन से फुटपाथ से लड़के इधर आया हूँ। उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान मैं सोच भी नहीं सकता। लिटरली मैं बागरूद हो गया। बस इतना बोल सकता हूँ, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में जहाँ भी हैं उन सभी को। দৈনন্দিন বাৰ্তাগোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰাও মিথুন দালৈ জনালো শুভেচ্ছা, লগতে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলো। ডেস্ক নিউজ ৰিপৰ্ট, ডিবি নিউজ।